श्रद्धा छात्र छात्री मैंने आम चैनल को तुम स्वागत। आज पिलाने आम नवम श्रेणी ज्यामिति बहिर तृतीय अध्याय चतुर्भुज और चतुर्थ अध्याय क्षेत्रफल किसी सर्ट टाइप डिस्कसन करवा। तो तुम मन कम है मन देख शुण है। तुम तो आगुरी कही रखी जी पिक्चर क्वालिटी भल न आसे आसुना तुम मोबाइल तुम सेटिंग कर 60 कि 480 तुमको भल भाव देखा आखि खराब हम ना बुझीगला। तो आम ए स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन टे कौन कही 1 नंबर आई ना गोटे अष्टभुजर अंतस्थ कोण मानकर परिमाण समष्टि केते डिग्री। अष्टभुजर अंतस्थ कोणर परिमाण समष्टि अष्टभुज मान केते 8टा बाहु थिबो। अंतस्थ कोणर परिमाण समष्टि हम कौन जानिछे ना 2n - 4 इंटू समकोण इज इक्वल 2 इंटू 8 - 4 है इंटू 90 डिग्री। तो ताले केते 16 4 गले केते पिला 12 इंटू 90 ताले 12 नुआ केते 108 तो 1080 डिग्री हम केते आसीबो 1080 बुझिहला। सेकेंड को जिबा पिला माने गोटे पंचभुजर बहिस्थ कोण मानकर परिमाण समष्टि। पंचभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण समष्टि हम कोन परिमाण जानिजे ना 300 केते 60 डिग्री। जे कोनोसी बहुभुज होई थाउ बहिस्थ कोणर परिमाण समष्टि हम जानिजे 60 डिग्री बुझिहला। ट्रिपल आई गोटे सुषम पंचभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण। सुषम पंचभुज प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण जो पचारि थाए पिला माने तुम कौन कर 360 डिग्री बाय एन आम जानी। पंचभुज माने कौन 60 डिग्री बाय 5 केते 72 डिग्री है। नेक्स्ट जीवा गोटे सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण 150 डिग्री हेले यार बाहु संख्या केते। गोटे सुषम बहुभुजर प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण 150 ताले 150 डिग्री प्रत्येक अंतस्थ कोण बोले आम कौन जाने 2n - 4 इंटू समकोण 90 डिग्री बाय एन। एन मान ये केते पिला माने से कौन कही सुषम बहुभुज है हम जानी ना। सिंप्लीफाई करिया पिला माने 150 n इज इक्वल टू केते आसीबो ना बुझी। तो ताले तुम एमिति काहे करिवो पिला माने देखो केते इजी ना तुम्हें ये 90 डिग्री को आने हरदे लघिष्ठ करदे पिला माने 150 / 90 कर दियो इज इक्वल टू 2n - 4 / n एमती था बुझिहला। तो ताहले देखो एटा केते हे जिवो 3 रे होले हे गला। तो 5/3 इज इक्वल टू 2n - 4 / n हला। तो ताहले तुमे कोन करिवो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो 5n इज इक्वल टू 6n माइनस केते 12 है उभय गुण देव। तो ताहले 12 इज इक्वल टू n हो ताले बाहु संख्या केते पिला माने बाहरला 12 एपटू गाणी पकेबो ये पर गले माइनस हो 6n रो 5 गले केते n बाहु संख्या केते 12 बुझिहला। v को जिबा गोटे सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण 20 डिग्री हेले बाहु संख्या केते। प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण पे हम कोन जानिछे 360 डिग्री बाय n इज इक्वल टू केते 20 डिग्री। तो ताहले n इज इक्वल टू केते हो 360 डिग्री बाय 20 ताहले काटि दियो 0 0 करले ये 18 बाहु संख्या हला केते 18 बुझिला। बाहु संख्या हला 18। गोटे सुषम बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोणर परिमाण प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण 1/5 अंश हेले बाहु संख्या केते। बहुभुजर प्रत्येक बहिस्थ कोण बहुभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण पिला माने हम जानिछे 360 डिग्री बाय n लिखि दबा। प्रत्येक अंतस्थ कोणर परिमाण केते ना 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बाय n ताहार केते परिमाण 1/5 अंश ता माने 1/5 गुण दे बुझी पाइलो। तो ताले एटे केते हिजो पिला माने 18 हिजबो n कैंसिल कर दियो बुझिहला। तो ताले 360 डिग्री रे 18 आने के हर दियो एटे काने गुणन होई अछि पिला माने हैला। तो ताले 20 डिग्री हे गला। तो ताले 2n इज इक्वल टू ए माइनस पटापट आने केते हिजबो 24 n इज इक्वल टू केते हबो 12 बुझि पाइलो हैला। बहुत इजी तुम धीरे सुस्ते ताको करिवो हैला सॉल्व करिवो। नेक्स्ट जिबा पिला माने v डबल आई गोटे उत्तल बहुभुजर अंतस्थ कोण मानकर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री हेले बहुभुजर बाहु संख्या केते। अंतस्थ कोण मानकर परिमाण समष्टि 180 डिग्री है उत्तल बहुभुजर ताहले 180 डिग्री जदि पिला माने
2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इजिकल टू से कही कौन 180 डिग्री ताले 2n माइनस 4 कारण अंतस्थ कोण परिणाम समष्टि होची एटा सूत्र पिला माने 2n माइनस 4 इंटू समकोण 2n माइनस 4 इजिकल टू केते हबो आसी की 180 डिग्री बाय 90 ताले 2 हला तो हम एटी कोन पाइले 2n इजिकल टू केते माइनस 4 पटे पळे आसले 6 हे जिवो n इजिकल टू 3 n इजिकल टू केते हम केते पाइले हला गोटे उत्तल बहुभुजर अंतस्थ कोण परिणाम समष्टि यदि से 180 डिग्री दला ताले हमें केते पाइबा पिला माने ना बहुभुजर बाहु संख्या हला आ थ चेक कर दियो हला समष्टि दे जे 180 डिग्री 2n माइनस 4 इज इक्वल टू हे गला 2 2n इज इक्वल टू 6n इज इक्वल टू 3 हला नेक्स्ट पिला माने हमें जिबा एबीसीडी रंबस रे एबी हला एससी देखो गोटे रंबस ड्र करो ए बी सी डी रंबस रे एबी हला एससी एबी सहित एससी समान हला तो ताले सी कोण केते डिग्री हबो बुझाले एबीसीडी रंबस रे एबी हला एससी सी कोणटे तमरो केते डिग्री आसीबो आमे पिला माने कोन जानि जे रंबस र विपरीत कोण माने परस्पर समान बुझाले तो एई बाहु तो समान है माने ए कोण गुडा कोन होबे पिला माने समान है हला समान बाहुर सम्मुखीन कोण पुणी एईटा दे दिछि समान ता माने ये कोण गोटे त्रिभुज हो गला पिला माने ए कोण 60 60 60 आसी जिवे तीन बाहु हो गला माने कोण 60 हो जिवो तो ताले हम ये 60 पाइले एटा भी 60 पाइले 60 ए 60 हला ये भाग कर दबो ताले ये 60 60 बोले केते हो जिवो 120 डिग्री बुझी पारुछ हला नेक्स्ट जिबा कोन कहै एबीसीडी रंबस रे एबी इक्वल टू एसी नेक्स्ट काम कोन कहला भी ट्रिपल आई होला तो आईएक्स बोल रहा हम लिखतले भी ट्रिपल आईएक्स हो जे हमर कोन देखो आ गोटे रंबस करो हला ए बी सी डी एबीसीडी रंबस रे एबी एसी एबी सहित एसी समान बुझाला बी कोण केते डिग्री हबो बी कोणटा केते डिग्री हबो देखो केते हबो ये भी समान कारण दुई बाहु रंबसर कोण सब बाहु समान ना तो ताले एटा कोण 60 60 60 ले 180 आसीबो तो ये केते आसीबो 60 डिग्री आसीबो बुझी होजी हला नेक्स्ट जिबा हम से कोण कहि जे ना x x कोण कहि जे त्रिभुज एबीसी रे एबी और एसी रे मध्यबिंदु यथाक्रमे डीओई हला त्रिभुज एबीसी हमें अंकन करिबा एबी और एसी रे मध्यबिंदु डी और ई डी हला 8 सेमी डी हो जे 8 बीसी पचास ताले ये कोन ये आर 2 गुण मध्यबिंदु को जोग करथवा रेखाखंडटी तृतीय बाहुर कोन हो अर्धेक मन रखितबो गोटे त्रिभुजर दुई बाहुर मध्यबिंदु को जोग करथवा रेखाखंड तृतीय बाहुर अधा ताने ये 8 अछि केते 16 हो बुझी पाइलो नेक्स्ट जिबा त्रिभुज एबीसी रे एबी बीसी सी र मध्यबिंदु यथाक्रमे हला गोटे त्रिभुज ड्र करो त्रिभुज एबीसी एबी बीसी सी र मध्यबिंदु डीएफ एबी रो हला डी बीसी रो हला ई आ एसी रो हला एफ डीएफ त्रिभुज क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी जो कर दियो पिला माने डीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल दिजे 8 एबी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हो यदि एईटा पिला माने क्षेत्रफल 8 आसिला ये हला मध्यबिंदु जदि हम जोग करथबा पिला मन रखिबो ये समस्तनकर कोन क्षेत्रफलटा समान आसीबो ताले एबीसी टा केते आसी जिवो या 4 गुण हबो 8 चौ 32 ये 4 भाग रु भागे ना बुझी पाइलो पिला माने तो एमती सब क्वेश्चन अछि तो तुम माने याको भल भाबे प्रैक्टिस करिवो यार स्क्रीनशॉट नै जो पिला माने तुमे निजे पुणी कोन करिवो याको भलो से प्रैक्टिस आउ थरे करिवो न बुझियो कोन तला कमेंट बॉक्स लिखि जणाइबो हला नेक्स्ट पुणी हमें क्षेत्रफल चैप्टर किछि क्वेश्चन करिया पिला माने देखो पिला माने एगुडा कहू जे कोन पिला माने अतिरिक्त किछि प्रश्न बहिर शॉर्ट टाइप तमरो जो इफेक्ट ऑफ एससी वन एग्जाम पई बुझी पारुछ तो बहिर शॉर्ट टाइप को बाद देके आ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करू जे तो तुम बहिर शॉर्ट टाइप प्रथम करिवो तापरे एगुडा को हम प्रैक्टिस करछे ताको पुणी प्रैक्टिस करिवो हला ना तुमरो नॉलेज डेवलप हबो तो ताले हम जिबा कोन पिला माने एक नंबर ए आई कोन कहै जे पिला माने देखो एक नंबर आई कहै त्रिभुज को डैश दुई समकतल विशिष्ट त्रिभुज रे विभक्त करे हैला तो हम कहै छी त्रिभुज को किए मन रखित पिला माने दुईटा समकतल त्रिभुज रे किए विभक्त करे ना मध्यमा हैला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन त्रिभुजटा हम यदि ड्रा करले त्रिभुज रो किए ना मध्यमा
ବୁଝିଲା। ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ କ'ଣ କରେ ଦୁଇଟି ଧର ଏ ବି ସି ହେଲା ଇଏ ଡି ଏଡି ଧର ହେଉଛି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିସିର ଇଏ କ'ଣ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସମକକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସେ କ'ଣ କରେ ପରିଣତ କରିବ ହେଲା। ଏବିସି ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ এবি ହେଲା ପାରାଲାଲ ଟୁ ଡିସି ଏସି ଓ ବିଡିର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଓ ହେଲେ ଏଡିଓର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ବିଓସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ। ଏବିସିଡି ଟ୍ରାପିଜିୟମ କରିଦିଅ ବୁଝିପାରିଲ। ଏ ବି ସି ଡି ଏବିସି ଟ୍ରାପିଜିୟମ এবি ପାରାଲାଲ ଡିସି এবি ପାରାଲାଲ ଡିସି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସି ଓ ବିଡିର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଓ এই କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଡ୍ର କରିଦେବ ତାର ଛେଦବିନ୍ଦୁ କେତେ ଓ ହେଲେ ଏଡିଓର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ଡି ଓ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ବିଓସି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଆମର କେତେ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ତ ତାହେଲେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକୋଣ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଲାଲ ଲାଇନଟା ଆମେ ଡ୍ର ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ଆସିବ ଏଇ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ତୁଳନା କରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲରେ ନେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା କଥା ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରତିପ ବୁଝି ହେଉଛି ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କ'ଣ ଆସିବ ସମାନ ଆସିବ ଯଦି ସମାନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତଟା କ'ଣ ଆସିବ 1:1 ଆସିବ ବୁଝିହେଲା। ମନେ ରଖିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ବି କୋଣ ସମକୋଣ ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି ତାହେଲେ ବି କୋଣଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବିଡିଟା ଲମ୍ବ ଏସି ସହିତ ହେଲେ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡି ବାଇ এবি ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବିଡିଟା ଲମ୍ବ ଏସି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଡ୍ର କର ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଆମେ ଭୁଲ ଡ୍ର କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବି କୋଣଟା ସମକୋଣ ଡ୍ର କରିବା ନା ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି ତାହେଲେ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡି ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡି ବାଇ এবি ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ତ ତୁମର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିଡକ୍ସନ୍ କହୁଛେ ସେଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତ ମନେ ରଖିବ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିଯିବ। ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡି ବାଇ ଏବିଟା ଆମର କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନା এবি ଇଣ୍ଟୁ ବିସି ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡି ସହିତ ସମାନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡି କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ এবি ଇଣ୍ଟୁ ବିସି ତାହେଲେ ଆମର এবি ଆସି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି ମାନେ କି ଆଉ ବିସି ରହିବ ବୁଝି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏବିସିଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଲମ୍ବ ବିସି ହେଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବ ଏଇ ଲମ୍ବ ବିସି ଏଫ୍ ଲମ୍ବ ଡିସି ଏଫ୍ ଏଇଟା ଏଫ୍ ଲମ୍ବ ଡିସି ହେଲା ବିସି ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସି ହେଲା 2:3 ତ ସେ ପଚାରୁଛି ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଏଫ୍ଟା ଆମର କେତେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବିସି ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସି ହେଉଛି ଆମର 2:3 ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ବା ଉଚ୍ଚତା ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁର ଅନୁପାତ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓଲଟାଟା ବୁଝି ହେଉଛି କେମିତି ପିଲାମାନେ ହେବ ନା ଦେଖ ଏଇ ସାମାନ୍ତରିକ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ କହିବି ନା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କ'ଣ ସାମାନ୍ତରିକ ତ୍ରିଭୁଜର ହେଲା ନା ଆମେ ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୁଝିହେଉଛି ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଆନ୍ତି ୟାର ସହ ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଗୁଣିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଦୁହେଁ ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ସେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଓଲଟି ଯିବନି ହେଲା। ଏବିସିଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏଠି ଭୂମି ହେବ ବିସି ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଏଇ ପୁଣି ସେ ସାମାନ୍ତରିକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ଏବିସିଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଭଳି ଏଇଟାରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ଏଫ୍ ତାମାନେ ଡିସି ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ହେବ ଏଫ୍ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବିସି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ତାହେଲେ ବିସି ବାଇ ଡିସି ସେ କହିଛି ବିସି ବାଇ ଡିସି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ବିସି ବାଇ ଡିସି ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର କେତେ 2/3 ତାହେଲେ A:A କେତେ ହେବ A:A ଟା 3/2 ନହେଲେ ସମାନ ଆସିବ କି ଯଦି 2/3 3/2 ତ 6 ହେବ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଆସିବ 3:2 ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟରଲି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 24 ବର୍ଗ ସେମି। এবি ବିସି ସିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଡିଏଫ୍ ହେଲେ ହେଲା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 24, এবি ବିସି ସିଏ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, এবି ବିସି ଆଉ ସିଏ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଡିଏଫ୍, DEF ପାଇଲେ। DEF ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେମି? ଯଦି ଏବିସି ର 24 ହେଲା ଇଏ କେତେ ହେବ ନା ତାର 4 ଭାଗ 24/4 ଏଇଟା ବୁଝେଇଥିଲି କେତେ ହେବ 6। DEF ଟା କେତେ ହେବ 6। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବନେଇବା। କ୍ଷେତ୍ର এবি ବିସି ସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ XYZ, X BC ହେଲା Y, ଇଏ ହେଲା Z। ତ XYZ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 15, ଇଏ ଯଦି 15 ହେଲେ କି କ'ଣ 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 60, କେତେ ହେବ 60 ଗୁଣ ଦେବ 4। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏବିସି ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ, ABCD ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ AD ପାରାଲାଲ BC, ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ B, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ C, ଏଇଟାକୁ D ନେଇଯାଅ, ହେଲେ AD ପାରାଲାଲ BC ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି କରିବା କଥା। AD ପାରାଲାଲ କ'ଣ BC ଅଛି। AB ଓ DC ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ PQ, AB ଆଉ DC ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ PQ, ଦେଇଦେବା P, ଇଏ ହେଲା Q। ବୁଝିହେଉଛି? ଡାଇଗ୍ରାମ ସହ ବନେଇବ। AD ପ୍ଲସ୍ BC ହେଲା 18, AD ପ୍ଲସ୍ BC ହେଉଛି କେତେ 18 ସେମି। PQ କେତେ ସେମି? PQଟା ତମର କେତେ ସେମି? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ PQଟା ନା ତାର ଅଧା, ସମାନ୍ତର ବାହୁର ସମଷ୍ଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେଲା। ସମାନ୍ତର ବାହୁର ସମଷ୍ଟିର ତା ମାନେ AD ପ୍ଲସ୍ BC/2, ତାହେଲେ 18/2 ବୋଲେ କେତେ 9 ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି କରିବ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ସେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିହେଲା। ତ ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯେଉଁଟା ନ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟାକ ଚାପ୍ଟର କିଛି MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟା ନ ହେବ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ଲାସ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିଜନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 9, 10ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ପିଲା ଅଧିକ ଦେଖିବ ସେତିକି ଆମକୁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲେ, କିଛି କମେଣ୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନୂଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।